أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. A'udhu jadi babaku, bismillah jadi kawitan, mipit amit ngalamenta, nadawi di ka Gusti nu Maha Suci, neda tulung ka Gusti nu Maha Agung, mentarido kanu Maha Kawasa, anu Maha Agung anu murbawi sesa, Gusti anu jadi pamuntangan berang, Gusti anu jadi pamuntangan peting. Al-Fatihah. Neda syafaat karatuning jagat Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad pancer jatining manusa Sidna Abu Bakar tiwingking tipayun baginda Umar nya Usman ti tangan tengen nya Ali ti tangan kiwa Gusti Rasul di tengahna tiluhur Gusti nu Agung pancer jatining manusa. Al-Fatihah. Iya. Haturan ka para wali anu gaduh karamat anugrah Gusti anu Maha Suci, khususipun karamat Mbah Kanjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Mbah Kanjeng Sayyidina Ahmad Al-Badawi, Mbah Kanjeng Syekh Ahmad Al-Kabir Rifai, Mbah Kanjeng Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Mbah Kanjeng Sayyidina Abu Bakar As-Sadzili, Mbah Kanjeng Syekh Jamaluddin Husain Al-Kabir Trawulon Mojokerto, Mbah Kanjeng Syekh Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, Mbah Kanjeng Syekh Ibrahim Asmorokondi, Mbah Kanjeng Raden Rahmat Sunan Ampel, Mbah Kanjeng Raden Ainul Yakin Sunan Giri, Mbah Kanjeng Raden Maulana Malik Ibrahim, Mbah Kanjeng Raden Maulana Ishak, Mbah Kanjeng Raden Qasim Sunan Derajat, Mbah Kanjeng Raden Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Mbah Kanjeng Raden Ja'far Shadiq Sunan Kudus,
Mbah Kanjeng Raden Syahid Sunan Kalijogo, Mbah Kanjeng Syekh Raden Fatah Sunan Demak, Mbah Kanjeng Syekh Sunan Muria, Mbah Kanjeng Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, Mbah Kanjeng Sayyidah Syarifah Mudaim Sayyidina Yahya Panatagama, Mas Kumambang Pangeran Cakrabuana, Mbah Kanjeng Mursyahidatillah, Mbah Kanjeng Syekh Datul Kahbi Syekh Bayanillah, Mbah Kanjeng Mbah Kuwesangkan Cirebon Girang, wa jami'a awliyaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha, min barriha wa bahriha, min yaminiha ila shimaliha, wa min qaufin ila qaufin, wa kana min ladun sayyidina Adam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amitan kapara karuhun ti sadaya peserta ruatan, ti barisan ibuna, ti barisan ramana, ti barisan carogena, ti barisan istrina, khususna nu ngageugeuh ieu kampung anu nanggeuy ieu lembur. Amitan kasadayana bilih aya nu kabadug, anu kadupak, anu katoker, anu kagilidigna dina ieu acara ruatan masal. Amitan ka Mbah Buyut Jago Putri Dalem, amitan ka Mbah Buyut Tetek Jati Tengah, amitan ka Mbah Buyut Ki Bagus Rangin, amitan ka Mbah Buyut Arsitem Sumber, amitan ka Mbah Buyut Wiralodra, amitan ka Mbah Buyut Panganten, sareng sadaya karuhun ti siklakna ti siklukna nu teu kaucap nami kasebat tempat para nuhun dimaklum kasadayana. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sasarengan maca amin cekap dina manah wae. Sakali deui kasadayana mangga maoskeun amin tapi cekap dina manah wae. Allahumma stajib lana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya wadud ya wadud ya wadud ya dal arsyil majid ya mubdi' ya mu'id ya fa'ala lima yurid binuri wajhikal ladzi malarsyika bi qudratikal ladzi qaddarta bi ajamil khalqik wa bi rahmatikal lati wasi'ta kulla syai la ilaha illa anta ya ghiyasal mustaghisin ya ghiyasal mustaghisin ya ghiyasal mustaghisin aghithna 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 ya Allah ya aliyu ya adim ya waliyu ya alim ya hananu ya manan ya rahimu ya rahman ya jamilu ya atuf ya karimu ya ra'uf ya mayyufarrijani mahzunina ya anisal mustauhishi. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, Gusti anu maha suci, anu maha agung, anu maha kagungan, disarengan kurido sareng izin panjenengan abdi sadaya sejamunada munajat merdika Gusti mugia salamina ditiungan ku rahmat sarta kabarokahan
dipagerku hijabullah, ditolak balaku ayatullah, rengkak paripolahna hibdullah, dibentenganku masya Allah, dihalanganku sitrullah, dipayunganku la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, makutana la ilaha illallah, salempangna haibatullah, tamengna hibdullah, malaikat Jibril disiger tengen, malaikat Israfil disiger kewa, ditungtun ku Kanjeng Rasul, panategna tongkat Nabi Musa alaihi salam, dipapaes ku khotamna baginda Sulaiman, kalayan marahmayna ku nurna Nabi Yusuf alaihi salam. Allahumma kaifa nasdiru ambabika bi khaybati wa qad amartana bidu'aika marrahimin. Ya Rabbal Arbab, Ya Musabbibal Asbab, Ya Mu'atiqar Riqab, Ya Kashifal Adab, Massan ya durra ya arhamar rahimin. Mangga ke peserta nomor hiji mulai lebat. Teh, panitia mohon dikoordinasikan untuk siap-siap untuk prosesi siraman. Yang terhormat Bapak Kubu Om Agus, tadi saya lihat ada di belakang untuk mengikuti ritual untuk siraman. Sok, mohon dikoordinasikan nanti untuk keluarnya juga. Ibu-ibu paduan suara religi silakan untuk mengiringi prosesi ruatan massal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang tetepkeun, titipkeun ieu sadaya peserta ruatan ti luhur sausap rambut, ti handap sahibas dampal, ti tengah ti gigir. Urang sanggakeun ieu sadaya bakal urip, ilang bakal katempuhan kasadaya para karuhun. Ieu sadaya incu putu Adam Hawa, urang nuhunkeun mulus rahayu berkah salamet, mulus rahayu berkah salamet, mulus rahayu berkah salamet. Amin. Anugerah mulia karatuna manusia, kanu gaduh syafaat sadaya manusia, pancerjatining manusia, Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Anu kedua mangga saha? Anu kedua kanggo kehormatan untuk ritual siraman ka kasepuhan Bapak Asep Ridwan, mangga kanggo gentong anu katilu kangge kasepuhan diaturanan menawi aya nu kersa ti kersana Bapak Haji Ganda, diaturanan kandap kangge siraman gentong anu katilu diantos di panggung. Mangga dipersiapkan sekuma tadi 10 awal naik 4. Sok naik, panitia disiapkan selalu bersambung dengan tetap jaga jarak. Paduan suara mangga mulai. Halo.
eh, Maesa Andika Rahma, Melasri Ayu Gandari, Dea Nija Ramdan, Nur Hasanah, Dedi Rusdiana, Hana Milatian Zulfa, Habib Hasbi As-Sidki, Zamzam Husna, Alifan Farkis Rahman, Agni Khairunisa, Sipa Hafizah Nur Fatihah, M. Hafiz Al-Hausar, Farida, Wahyu Kembang, Hilya Rifki Adi Permana, Ariska Maulana, Ihsan Cucun Cunaya. Operator paduan suara belum nyala. Cek, cek. Halo. Halo. Aya. Aya, entas aya. Cocot ya, cocot. Aya. Burung. Tos aya Pak Ulis. Siap, lajengkeun Neng Cucun. Itu udah dibawa Pak Umar. Oke, mangga. Di atas bisa. Oh kamera. Melodinya belum siap. Aku mana? Husna Alifan Fatih Rahman, Agni Khairunisa, Sipa Hafizah Nur Fatihah, M. Hafiz Al-Hausar, Farida, Wahyu Kembang, Hilya. Mohon disambung panitia. Rifki Adi Permana, Arizka Maulana, Ihsan Cucun, Rapa Subhan, Risma Nur Solihah, Wisnu Maulana, Kasmini, Naufal Akbar Zahori, Diomira Faikah Wirdela, Risa Azhar Mulia, Lilis Fitria Ningsih, Zubaidah Marin Ningsih, Widya Ningsih, Titin Tarmina, Dede Karwati, Wahyono. Ritual acara ruatan masal ini diakhiri dengan pelepasan 1000 ekor ikan ke Sungai Cimanuk sebagai bentuk pelestarian budaya dan juga pelestarian alam.
setelah diawali ya sok peserta anu nyandak HP HP-nya tiasa dinyalakan, lambai-lambaikan pakai HP nyala bisa. Diawali dengan peraruatan tadi siang pukul 15.30 dengan kira budaya mengiringi 9 bidadari yang mandi ke Sungai Cimanuk. Kemudian dengan ritual ruatan massal prosesi budaya diawali dengan doa-doa dan mantra-mantra. Selanjutnya para peserta melakukan siraman dari air kejayaan yang diambil dari Cirebon dan juga dari air kejayaan Desa Putdalem. Persiapkan mangga di panggung aya temoh bisa sebagai bentuk tawur bisa dilakukan. Lanjut disambung Risma Nur Solihah, Misni Maulana, Kasmini. Iya, nggak perlu disebut, silakan bisa bersambung. Setelah 10 naik ke atas panggung disambung, jangan sampai terputus, langsung ke pintu keluar, tapi tetap dengan jaga jarak. Makna dari ruatan massal ini adalah sebagai pelestarian budaya yang memang telah diajarkan oleh Sunan Kalijaga bahwa dengan melaksanakan ruatan massal ini mudah-mudahan segala keinginan, segala mara bahaya dihindarkan dan segala keinginan kita semua bisa terlaksana, bahkan diakhiri dengan melarung 1000 ekor ikan dari panitia ke Sungai Cimanuk. Sebenarnya ruatan massal setelah dilakukan siraman biasanya pakaian yang dikenakan akan dibuang atau dilarung ke Sungai Cimanuk. Namun kami panitia sebagai bentuk pelestarian alam mengganti, tapi tidak dengan mengurangi rasa hikmat, melarung ikan 1000 ekor ikan ke habitatnya Sungai Cimanuk supaya anak cucu kita kelak akan tetap terjaga dan lestari Sungai Cimanuk ini. Semoga setelah prosesi ruatan ini para peserta semua segala yang diharapkan akan terkabul dan terhindar dari segala mara bahaya yang tidak diharapkan. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Air pemandian terdiri dari 3 gentong masing-masing, semua terisi air dari yang kami ambil dari sumur-sumur peninggalan para wali songo, dan juga ada kembang kantil, kembang melati, kembang mawar, dan berbagai macam kembang. Di panggung utama kami juga menyediakan temohan atau tawur, barangkali dari peserta untuk sekedar mengisi
tawurnya silakan dipersiapkan. Mohon panitia nanti supaya tidak terlalu jaraknya tidak terlalu rapat, bisa ditahan dulu supaya jaraknya tidak terlalu Syair rapat. Abu Nawas Paku. Darimu Ya Allah, berkahilah kami semua di malam ini ya Allah. kepada siapa aku meminta selain padamu. Ya Allah, dengan kami melaksanakan ritual ruatan masal malam ini, hindarkanlah kami dari segala mara bahaya. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Bismillah. Anak kidung rumokso ing wengi teguh hayu lupata ing lara lupata billahi kabe jim setan datan puru peneluhan tan anawani niwah panggawe alam gunaning wong luput geni atemahan tirta maling ado tan ana ngarah ing mami guna duduk pansirno sakehing lara pansamya Bali sakeh ngama pansami mirunda ulas asih pendulune sakehing braja luput kadikapuk tibaning wesi sakehing wistawa
sato galak tutu kayu akehing lemah sanggar songing landak kuaning wong lemah miring miang pakiponing merak pagu pakaning warak sekalir nadian arca miang segara asar tembahan rahayu kabeh apan sarira ayu ing diran kang widadari rineksa malaikat lan sugeng para rasul pinayungan ing hyang sukma ati Adam utaku baginda Esis pangucapku ya Musa awalas tur maha asih napasku nabi ngisalin nuwi kapungkur mapai laratan anu baheula nabi Yakub ieu mugi ngajahi pemirsa sawaning wang kairing ku hilirna angin gupayna tatangkalan dihias ku soragaang patembalan jeung sora jangkrik serta ngirijikna sora cai seolah-olah mere dewa lah kaberea kahade kagusti tetep ngabakti budaya kudu dijaga alam endah ditata sangkan tetep ramah tur merenah pangucapku ya Musa kalayan wasilah ngalaksanakeun ieu ruatan sareng tebar 10.000 bibit lauk mugi-mugi anu diruat disinglar tina sagara ruruat disinglar tiga saraot sagala ririwit mulus rahayu berkah salamet ditebihkeun tina sagala balai dicaketkeun tina sagala rezeki kahadenya ujang kasep neng geulis anu soleh tur solehah ulah mohong kana tata titi diduga peryoga sagala rupana kudu nete tarajeng upang hambalan nipit kudu amit ngala kudu menta ulah adigang adigung agul ku payung butut asa aing uyah kidul ulah lunca-linci loncat mulang udar tina tali gadang udah sacangret pageuh sagolek pangkek komodei iri dengki jail kaniaya iren panastren dudupak rurumpak koma kudu dijauhannya kaset gelis hirup mah kudu raut kudu runtut raut sauinan sarendeg saigel sabobot sapihanean sabata sarimbagan ulah pagiri-giri calik pagirang-girang tampian kacai jadi salewi kadarak balang salogam sabab kemajuan bangsa jeung nagara dimangsa bakal datang aya di pundak aranjeun nyakitu deui cita-cita luhur sangumna warga masyarakat anu didukung ku papayung agung sareng ais pangampihna mugi tiasa ngawujudkeun desa anu subur makmur gemah ripah repeh loh jinawi ayam tentrem kartara harja silih asa silih asih silih asuh murah sandang murah pangan murah papan subur kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku patani sugih mukti nu dagang sami sarenang kaum buruh henteu ripuh para pagawe simpe hate hayu urang jaga ieu lemah cai
urang rawat budaya bangsa sangkan tetap lestari. Tanah urang, tanah kahirupan, lembur urang, lembur paninengan. Tong ati Sumsumning sun pati malinuwi Siti Aminah bayuning angga Ayub ingsun usus kumangke Nabi Nuh ing gejantung Nabi Yunus ing otot mami Netraku ya Muhammad Pamulukur Rasul pinayungan Adam kawa sampun pepak sakatahe para nabi Dedya sarila tunggal Napasku Nabi ngiselinui Nabi Yakub pemirsa Yahingwa Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani Mulai. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotoya Bizirni ilma Wawafiqni amalan solihah Wawafiqni amalan solihah Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi asyani wa daraji Al-Fatayaji Ya uhailadu
piti ingsun larasiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan dubala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat loko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Kami himbau Quran pada seluruh peserta maupun masyarakat yang hadir untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Mohon bantuannya untuk maskernya dipakai. Yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale, gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaren dunya iri lan meri sugihe tangga mula atine peteng lan nista atine peteng lan nista ayo sedulur jong laleake wajib ngaji sapranatane nggo ngandelake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine kerono mapan sering emune Ini peserta rombongan terakhir ya, Polis. maripate uga hakikot manjing rasane uga hakikot manjing kangge rombongan wayang supados dipersiapkan. Al-Quran Qadim Wahyu minulya tanpa tinulis bisa diwaca iku wejangan guru waskita dentan cepake ing jero dodo dentan cepake
ing jero dodo gumantil ati lan pikiran merasuk ing badan kebejeroan mujizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman. Oh masih aja. Sok lanjut. Allah kang moho Paduan suara nu peserta sok mangga ngiring lanjut paduan suara. Durang bulan rino lan wengi Paduan suara nu ngiring ruatan sok lanjut. Kati diri Allahi zikir lan suluk jangan dilali zikir lan suluk uripe Peserta manawi nu teu acan mangga terus rada kosong bilih paduan suara tapi nu sanesna mangga enggal. Iman sabar narimo non lan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran Bantes, Bang. kabeh tinakdir saking pangeran kelawan Mangga paduan suara gentosan heula. dulu Pami tonggo paduan suarana sadaya nu geus digentos ku abdi gini. rukun ojo dasio iku Lanjut, terus. sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lekoni sakabehane Allah kang bakal angkat derajat Mangga ka sadayana peserta anu teu acan ruatan panggung geus mulai kosong. Mulya magom derajate ananging mulya magom derajate lamun prasastra ing pungkasane ora kesasar rohan sukmane den gadang Kumaha saya deui? swarga manggone Pacak Roni. utuh mayite ugo ulese utuh mayite ugo ulese. Tos terakhir tanya deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Padalang Kang Haji Naseh Manggader. Wog panggang wog. Oh iya. Mau nanya MC. Puji syukur kayang agung
ka Ilahi Maha Suci, mugi Gusti nang tayungan kasugri anu kumelip, mugi Gusti ngahapunten ka dosa-dosa sim abdi, mugi Gusti welas asih kasadayan batur januk balarea, silih simbuh ku kaasih sadaya munajat doa berang peting ulah Cimanuk jadi saksi, putri dalem gelar budaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masyarakat Kampung Kaputren Putri Dalem dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar Kampung Kaputren. Demikian tadi telah dilaksanakan ritual ruatan massal, di mana ini merupakan wujud tradisi sebagai filosofi untuk bisa menjaga kelestarian budaya dan tradisi adat masyarakat Kampung Kaputren Putri Dalem. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintahan Kota Kabupaten Majalengka, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka, Muspika Kecamatan Jati 7, Pemerintahan Desa Putri Dalem, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat yang sudah bahu-membahu bekerja sama saling bergotong royong demi terlaksananya acara ruatan massal ini. Saya Murasri Hartati selaku pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Unsikum binapsi mitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Ibu Ati. Hapunten ka sadayana simkuring teu kapanitia bae ka sadayana nyuhunkeun bantosanana tulung tenagana saparantosna beres ieu acara, nyuhunkeun bantosan tenaga kanggo naikeun sound system sareng peralatan margi ke tabuh 12 ieu bendungan bade dibuka deui. Nyuhunkeun bantosan ka sadayana sanes ka panitia bae. Hatur nuhun satasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.